Hello guys, so today I will make a video, an honest review about physical gold in Malaysia lah. Okay, so far I have reviewed about Wahid Invest, okay, for a few months, and also I have reviewed about Hello Gold, so I have been using both for a few months lah. And now after 6 months of collecting physical gold in Malaysia, I will make an honest review as well lah. Okay, this is supaya kita semua dapat, tuan-tuan dan perempuan dapat gambaran. Okay, kalau you nak start to collect gold, okay, to make savings in physical gold, apa yang akan tuan-tuan dan perempuan lalui lah. Okay, dan semoga video ni dapat membantu tuan-tuan lah. Okay, firstly physical gold. Okay, physical gold di Malaysia mostly famous is the Purity 999, okay, and also 916 lah. Okay, Purity 999, okay, contohnya yang ni IGR, okay, 999, nampak ke? Ini 999 semualah 999, okay. 999 dia selalunya dalam bentuk gold bar lah, gold coin dia pakai 999, okay, sebab emas 999 dia lebih rapuh. Okay, dia tak dapat dibuat jadi barang kemas, susah lah jadi barang kemas. And 916 is more towards jewelries lah, selalunya yang gelang rantai, gelang, okay. Purity dia 916 lebih kepada perhiasan lah 916, okay. Jadi untuk penyimpan emas dalam bentuk bullion, gold bar, fractional gold macam ni, memang sebaiknya memang 999 lah. I know yang ada yang 1 dinar 916 KGT. Public gold pun ada dulu 916 1 dinar. Okay, tapi dia punya resale value dia ada problem. Dia bukan ada problem, dia macam besar lah jurang dia. So dia ada besar lah dia punya spread. Kita panggil spread, okay. Kalau kita beli, dia ada spread dia. Spread tu adalah yang peratusan yang mesti dibayar, yang pengurangan yang berlaku lah. Kiranya macam fees kepada orang yang membeli tempat kita jual tu, spread, okay. So 999 spread dia rendah, contohnya 10%. 916 15 to 30% barang kemas. Okay, this is some of my collection. Okay, so macam biasa saya start dengan why. Okay, why do I collect? Why do I collect physical gold? Okay, I collect physical gold because I have a financial goal in mind. Okay, semua kita ada financial goal in mind lah. Okay, some of us wants to get married. Okay, ada yang untuk anak-anak yang dah besar, ibu bapa dia maybe nak simpan untuk perbelanjaan college, universiti, kan. Kalau kalau universiti awam murah sikit, kalau universiti swasta ratus-ratus ribu. Maybe ada yang nak jadi down payment for your first house, okay, 10% of the house, maybe 300,000 house, 30,000 ringgit, okay. So basically why I collect gold is that the temptation to use the money, okay, to use the money lessons lah, dia berkurang, okay. Contohnya di depan saya ni ada dalam 15 gram emas, which is around 4,000 lebih lah, okay, 4,000 lebih. Contohnya, okay, baru-baru ni iPhone 12 baru keluar, okay, dan range harga dia memang 3,000 lebih sampai 6,000 lah. So kalau di depan saya sekarang ni, okay, dalam bentuk wang ringgit 4,500 contohnya, temptation nak beli handphone baru tu ada, ataupun PS5 baru keluar, okay, yang laki, yang gamer, PS5 baru keluar, around 3,000 ringgit. So kalau ini dalam bentuk wang ringgit, mungkin dalam masa seminggu ni mungkin akan tukar jadi PS5 lah. Jadi dan target saya untuk berkahwin, my financial goal is not gonna be achieved lah in time, okay. So that's why early on I know that my discipline, okay, disiplin saya untuk menyimpan tak kuat, okay. I don't have the discipline, okay. Cepat nak kena racun. Jadi saya
take my initiative to convert all my cash saving in these 6 months into gold lah, physical gold. Okay, kalau uang, you pergi ATM, you ambil you punya saving, okay, and then you pergi beli. Kalau emas, dia pecah-pecah lah dalam 1 gram, ada yang dalam 4 gram, okay, 0.5 gram. Jadi susah untuk you jual. Kalau you nak jual pun, you have to pajak dulu, nak jual dulu, and then proses dia panjang lah lagi untuk you actually achieve the money, you know. Dan mungkin dalam you kena racun and then you nak jual, jadi lambat lah. So you ada peluang lagi you nak insaf you know, tak jadi beli PS5 ataupun iPhone yang you tak perlu pun sebenarnya, okay. Tapi jadi you kena racun kan, kena racun kawan, kena racun social punya expectation of you. So yeah, itulah my main goal lah. Okay, obviously kalau you dengar video lain atau Thai yang menyimpan emas ataupun dealer emas, dia akan kata untuk melawan inflasi, untuk menjaga simpanan, jadi investment. Okay, so betul juga, in such a way, betul, dia kalis inflasi sebab harga emas selalunya sejajar dengan peningkatan harga barang lah. Okay, sebab tu orang kata 1 dinar akan sentiasa sama dengan 1 ekor kambing. Okay, nilai dia akan daripada zaman Rasulullah SAW sampai ke hari ini, sampai ke bila harga dia sejajar dengan 1 ekor kambing lah. Tu yang saya dengar. Saya pun tak pernah lagi tukar dengan kambing. Tapi betul lah kan, rasanya betul lah sebab harga emas dia memang sejajar. Okay, setiap tahun dia akan naik sikit demi sikit. Okay, baru-baru ni emas naik dengan mendadak, naik sampai ke RM305 per gram, disebabkan world economy recession lah. Okay, gold it has a very weird, peculiar behavior in such a way it will rise when stocks or world economy goes down. Okay, kalau saham ataupun ekonomi dunia merudum ataupun recession, baru-baru ni pun COVID-19, emas akan naik. Itulah yang berlaku baru-baru ni. Even Warren Buffett sekalipun Warren Buffett, okay, siapa tak kenal, okay, one of the richest men in the world, pun letak tukar dia punya ekonomi dia punya kewangan dalam bentuk emas lah, untuk elakkan inflasi, untuk safeguard dia punya saving, dia punya harta lah. Dari segi investment dalam emas, secara realitinya untuk orang yang ada kemampuan ya tuan-tuan, kemampuan 1 kilogram, yang dapat beli 1 kilogram, yang dapat beli sampai 500 gram, 250 gram emas ya, yang sampai beratus-ratus ribu lah. Okay, selalunya businessman lah. So kalau dia beli before 1 kilogram, before COVID hari tu, dia beli dalam 240,000 macam tu, 250,000. Kalau dia jual balik masa COVID ni, dia boleh dapat 280,000, 290,000. Jadi dalam masa berapa bulan COVID? 3 bulan, dia boleh dapat RM60,000. 50,000 so dia boleh dapat sampai RM30,000 dalam 3 bulan. Okay, so investment wise, yes, it takes a longer time. Selalunya orang yang invest ni bertahun-tahun, dan jumlah dia, kuantiti dia banyak. Okay, next issue or factor is when. Okay, for example, you nak deposit rumah, okay, rumah yang 300 lebih ribu, so 30 plus thousand, 10%. So you have or you achieve 1 kilogram of gold, almost 300,000. Okay, so when will you sell? Obviously you sell after your goal is achieved lah. Okay, nak pergi, siapa yang nak kahwin, nak pergi umrah, deposit rumah untuk anak-anak punya persekolahan. Okay,
And you always, okay, make sure you sell at a certain percentage higher than when you buy lah. So you buy low, sell high. Okay. Istilah yang sama dipakai dalam stock, sama dipakai dalam physical gold. Okay. You buy low, wait for a while. When the price is high, you sell. Basically that's it lah. Tak ada magic formula ke apa. Tu lah basic dia. Okay. You buy low, sell high. Okay. So where do you, firstly, how do you define a good company lah, emas yang bagus? Macam mana you nak tahu company yang mana bagus dalam yang dapat dipercayai? Okay, firstly, based on the gold itself, okay, their product, okay, you must make sure yang emas dia 999 lah. Okay, dia ada, selalunya ada detail. Dia ada nombor siri, selalunya mesti ada nombor siri. Okay, jarang lah tak ada nombor siri. Even syarikat macam Centralion ni, syarikat baru pun ada nombor siri. Okay, macam Public Gold, okay, yang paling giant, leading company di Malaysia pun memang ada siri number lah. And then mereka selalunya ada chop SAyer, okay, SAyer. Semua company ni ada SAyer dia. SAyer, certified SAyer. Okay, macam ni IGR ada certified SAyer. SAyer ni adalah orang yang diberi mandat ataupun yang orang yang ditauliahkan untuk mengesahkan nilai emas tersebut. Okay. So nilai dia disahkan yang betul-betul emas ni 1 gram dari segi berat dan nilai dia dan kualiti dia 999. Okay. SAyer ni adalah macam itulah orang yang ditauliahkan. Okay. So make sure emas tuan-tuan ada SAyer ni lah. Okay. Okay. The next is company yang menjual ni mesti ada reputasi yang baik dalam bisnes ni, in this business lah. Okay. Contoh macam Public Gold, okay, IGR ni, even emas-emas yang dikeluarkan daripada bank, okay, macam ni Kuwait Finance Bank, dia reputasi dia bagus. Okay. Reputasi dia bagus sebab tempat dia ambil emas tersebut. Okay. Mana dia ambil. So antara syarikat paling famous dalam dunia dalam yang metal refinery ini adalah Nadir Metal. Nadir Metal Refinery di Turki. One of the biggest company lah. Memang dipercayai apa yang mereka buat. Okay. Apa dalam buat emas ni. Okay. Ni pun Kuwait Finance pun sama. Nadir Metal. Nadir Gold Certificate from Nadir Metal Refinery. Okay. Make sure refinery yang dibuat tu adalah refinery yang laku, yang disahkan. Okay. You boleh research balik Nadir Metal Refinery. Mereka memang company yang disahkan. Public Gold memang supplier emas. Okay. Distributor emas yang bertauliah. Okay. Sebab the company, okay, the reputation of the company equals the resale value. Okay. Senang ke tak nak jual? If you want to resell to third party, okay, third party di Facebook, okay, banyak grup-grup emas. Saya sendiri pun dalam grup Jom Emas 2. Banyak seller dan banyak buyer. Okay. So mereka akan cenderung kepada emas yang dari jenama yang famous, jenama yang dipercayai, yang banyak di Malaysia. Okay. Jenama yang tak ada skandal. Okay. Macam dulu-dulu ada kes tok belagak. Tu skandal. Ataupun company yang dah tak keluarkan emas lagi, macam Harimau Min, Khazanah Bangsa. Okay. Dia dah tak keluarkan emas. So apabila company tu stop keluarkan emas, walaupun emas tu tulen, resale value tak ada lah. Mungkin orang ambil kat harga best lah, harga minim, harga tu lah, harga pukal, harga minimum. Okay. Whereas emas-emas macam IGR, okay, macam Public Gold, dia even antara macam contohnya macam Kuwait Finance, okay, dan Centralion. Okay. Dua ni adalah jenama yang kurang terkenal. Okay. Kalau compare dengan Public Gold, okay, Public Gold, senang lagi, orang akan cenderung lagi ke Public Gold lah. Okay. Dia lebih famous. Okay. Dia lebih famous. Company dia punya market,
dia punya reputation dia ada. Okay. The next is you have to understand that kalau you liquidate your gold, okay, contoh you nak jual emas you mesti tahu tempat you sekarang, okay. For example, I'm in Sarawak, okay. Di Sarawak, we don't have koperasi yang terima emas, okay. Di Semenanjung, berbeza di Semenanjung. Di Semenanjung, di Peninsula Malaysia, a lot of koperasi yang menerima emas. Even emas daripada company yang macam Amethyst, okay, Khazanah Bangsa, company yang dia certain banks tak terima, okay, sebab dia di blacklist. Macam Amethyst, bank negara blacklist, okay. So semua bank yang ada Arahnu, dia tak ambil Amethyst, jenama Amethyst. Saya tak ada lah jenama Amethyst. Dulu saya ada, tapi saya dah jual lah, okay. Jenama macam Khazanah Bangsa, Amethyst, okay. Di Sarawak, di Sabah, you cannot sell it to a bank ataupun nak pajak. Contoh you tak nak jual, nak pajak, okay, you cannot. There's no place here, okay, tak ada koperasi. Tapi di Semenanjung banyak koperasi, okay, yang terima emas ni, okay, untuk dipajak gadai, untuk dijual, banyak di Semenanjung. So you have to understand your location, where you are. For example, if you are in Sabah or Sarawak, focus more on public gold lah, public gold or emas yang bank, okay, tu boleh. Senang sikit you nak jual lah. Senang, contoh you dah achieve target kan, you tak nak pening-pening kepala nak jual. Emas tu laku, okay, emas ni akan sentiasa laku, okay. Cuma you, of course you want the best money, the best value for your money lah, okay, the best value for your money. Or in an emergency, you tak ada masa nak cari third party buyer, okay, you nak jual terus dekat koperasi, dekat Arahnu Pos or Arahnu Bank, bank rakyat. So make sure your location where you live ada this kemudahan, you know. So you can also sell back to the syarikat lah. Contoh public gold, mereka terima, obviously mereka akan terima emas mereka balik, tapi you have to follow their price lah. There's a spread, you know, yang akan mengurangkan sikit nilai dia lah, value of the resell. Jadi so untuk yang baru nak terjebak, baru nak start saving dalam physical gold, you must understand this, okay, this few of this issue, okay. Firstly, why you want to collect gold, save in gold, kenapa nak simpan. Secondly, when are you going to sell, bila you nak jual balik, and then bila dan untuk apa yang jual balik. Thirdly, how, okay, macam mana untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu emas mana yang nak dibeli, okay, company apa. Sebab kalau you first time you pergi ke Facebook, okay, banyak jenama emas, okay. Apabila saya mula dulu pun rambang mata, banyak design pun macam-macam, okay. And then obviously seller akan sedaya upaya untuk jual lah, kan, jual produk mereka. Jadi you have to know how to spot, which is firstly the company, okay, the company. Secondly, make sure the company has reputation. Secondly, the gold has SAyer and ada serial number. Thirdly, make sure emas tu diterima di Arahnu lah. Those three things, okay. The company, okay, the certificate must have SAyer. Thirdly, there's an official place to sell it lah. And then yang faktor keempat, the fourth factor is where, okay, where obviously saya dah sebut jugalah tadi, where can you liquidate your gold, okay, where do you resell your gold to achieve keuntungan, okay, keuntungan. So before you buy a certain gold, physical gold bar, okay, make sure you consider these few factors, okay. Hopefully this video has been, nak kata short and sweet pun, it's not short and sweet. Hopefully you understand more lah about collecting in physical gold, and this is my honest review lah. Saya pun baru mula, dan hopefully that all of us can achieve our financial goal, okay, and hopefully this video can help you lah. Okay, thank you.